Салому алейкум бародаро. Ма вақто нафаҳмидам ки қамарда маро дӯст медошта. Вақто ман ҳамин чиза ку хов накардам, тозира эҳсос кардам ки қадар мардум маро дастгирӣ кесай. Ма вақту қасам ма видеоро барои паст кардани шаъну шарафи ӯ накардам. Ма то што ест гуфтам, барои ки ма безор шудам рада ҳамаро фаҳмондан якта. раҳмат барои сторисот, раҳмат барои дастгириётон, раҳмат ки дабар мен ва ҳамавақт поддержка мекунед. иншаалло хитоман худаш почувай зиндаги мо ба бӯи ягон кас нест. то ҳамин рӯз омадем бо далши мерем. ҳаматон ҳазор раҳмат. салом алейкум мардум. соат 1 шабай. аз хоб бедор шудем. полни мардум хов нест. салом аз тарафи ғарибӣ бар тарафи тоҷикистон. абраше нима дар ту абдурозиқ. видеои барона дидам ба номи алло аз чашмом об рехт. натонистам. ту яхита фикр намекардие? ту билад кӣ будӣ? маврият дамарда будӣ? ту хиёл мекунӣ асхаб тамаев намефаҳма, хасбулан намефаҳма, оли ва ё ҳама мешинан сторис мекунан, гап мезанан, гапи тура да як ҷоя. обрӯи тоҷика резондӣ, дар замин задӣ. ӯ байрақе ки ту бардоштӣ лучи намебардоштӣ. шармандау пазор кардӣ ба номи алло. обрӯи мардума дар замин задӣ. айрӯи пил шида. аёдот биромад ки дар қадира мехондӣ, сари либосот дар дури чирк буд, дар бӯ тафт шида намешид. 3 сум пилат медодан, то саҳара байд мехондӣ. беҳрӯз тура гирифт овард билад, ҷои хову дод билад, либосу пард кард билад, 3 вақт авқота дад. айти даси кампири модар не то что тура кидат кардӣ, дианда аллоҳа ая ҷоми овай мехира. ту просто ё ба маслиҳат меромадӣ, ё меомадӣ ватан, дар отат месупоридад, ба даф мешидӣ, мерафтӣ. ман мирда вало қасам, ман мирда шумо зинда бародаро. ман хиёле кардам ягон хайпай, на ки то што берӯз гап мезананд, ҳама одама дуруд хурдестаюш. боварӣ кас намеояд охи ки чӣ хе я одаме ки билад бача мегиша меёри, дар охирон дар рӯ туф мекуна. ту баъд курнамак бидана парвардигор безеби бад нишон мета. ба худо боварам ку ба ҳамади ӯ шайхи араб наша. кӯдакам бошӣ вазъията безеб мекунанд. ин интернет як чизе аст ки я мода меша, я мода мерае. ҳори ирӯз маем дар публика ҳама мара тамошо мекуна, пага бо дар ҷои мая дига мерояд. ира аёдот нарор абдурозиқ. фаҳмидӣ? меша рӯзе пеши барон мезанӣ, ба зону мезанӣ ки дар рӯ туф мекуна. ба номи алло кадом мардаке ки камтарак виҷдони мардӣ дора, дар ҳамин видеои баҳрӯз хиша нороҳат ҳис мекуна. ин ама соат 1 шавай бефарагӣ дар мирдагиам натонистам. ба худо виҷдоном намонд. мирданат беномус. лучи намебардошти байрақи тоҷикистона. лучи ту паъд намегуфти ман тоҷикистонум. ман дига намедонам чӣ. салому алейкум бародаро. ма вақто нафаҳмидам ки қамарда маро дӯст медошта. вақто ман ҳамин чиза ку хов накардам, тозира эҳсос кардам ки қадар мардум маро дастгирӣ кесай. ма вақту қасам ма видеоро барои паст кардани шаъну шарафи ӯ накардам. ма то што ест гуфтам, барои ки ма безор шудам рада ҳамаро фаҳмондан якта. раҳмат барои сторисот, раҳмат барои дастгириётон, раҳмат ки дабар мен ва ҳамавақт поддержка мекунед. иншаалло хитоман худаш почувай зиндаги мо ба бӯи ягон кас нест. то ҳамин рӯз омадем бо далши мерем. ҳаматон ҳазор раҳмат. салом алейкум мардум. соат 1 шабай. аз хоб бедор шудем. полни мардум хов нест. салом аз тарафи ғарибӣ бар тарафи тоҷикистон. абраше нима дар ту абдурозиқ. видеои барона дидам ба номи алло аз чашмом об рехт. натонистам. ту яхита фикр намекардие? ту билад кӣ будӣ? маврият дамарда будӣ?
تو خیال میکنی از خواب تمایف نمیفهمه، خاص بلند نمیفهمه، ولی ویا هم میشنن استوریس میکنن، گپ میزنن، گپی تر در جای آبروی تاجیک ریزاندی، در زمین زدی، او بایرقی که تو برداشتی لوچی نمی برداشتی، شرمنده و پزار کردی به نام الله، آبروی مردم در زمین زدی. ایروی پل شیده ایادت برامد که در قدیره میخوندی سر لباس در دوری چرک بود، در بو تفت شده نمیشید، 3 سمپلت میدادن تا سهر باید میخوندی. بهروز تره گرفت آورد بلد، جای خواب داد بلد، لباس پرد کرد بلد، 3 وقت اوقات در ایتی دستی کمپیر مادر نیتاشت تو را کدت کردی. دیانده الله ایا جمعی اوای میخره، تو پروست یا با مصلحت میرومدی یا میومدی وطن در آتت میسپریدد، با دف میشیدی میرفتی. من مرده والا قسم، من مرده شما زنده برادرها. من خیال کردم یگان خی پای نه که توش بیروز گپ میزنند، همه آدم درود خورده استایش باوری کس نمیه آخی که چی خی یا آدمی که بلد بچه میگیشه میاری در آخران در رو توف میکنه. تو بعد کورنمک بدن پروردگار بیزه بی بد نشون میده. با خدا باورم که به همه دیو شیخ عرب نشه. کودک هم باشی وضعیت بیزه میکنن. این اینترنت یه چیزی هست که یا ماده میشه یا ماده میره. هری روز مایم در پوبلیکه هم امره تماشا میکنه، پگه با در جای مایه دیگه میرویه. این رای داد نرو عبدالرزیق. فهمیدی؟ میشه روز پیشی بران میداری با زانو میزنی که در رو توف میکنه. با نام اعلی کدام مرده که کم ترک وجدانی مردی داره در همین ویدیوی بهروز خشه ناراحت حس میکنه. این هم ساعت 1 شب بفرگی در مردگیم نتونستم به خدا، وجدانم نمان، مردنت به ناموس. لوچی نمی برداشتی بیرق تاجیکستان، لوچی تو پاد نمیگفتی من تاجیکستانم. من دیگه نمیدونم چی. سلام علیکم برادرو. ما بخدا نفهمیدم که مردم ما را دوست می‌داشته. بخدا من همین چیزا که خواه نکردم، تازی را احساس کردم که قدر مردم ما را دستگیری کسی. ما بخت و قسم ما ویدیو را برای پس کردن شان شرفی او نکردم. ما تاش تا یست گفتم برای که ما بیزار شدیم. راه دا همه را فهموندن یکتا. رحمت برای ستوریسات، رحمت برای دستگیریاتون، رحمت که دبر من و وقت پدش میکنین. انشاءالله اختمال خودش بچوهای زندگی ما با بوی یگان کس نیست. تا همین روز آمدیم با دلش میریم. همه تون 10,000 آمد.